এই মুহূর্তে নজর রাখবো যানবাজারে কালী পুজোর উদ্বোধনে মুখ্যমন্ত্রী। माई की पूजा करते हैं, हम होली करते हैं, हम डंडी नाच करते हैं, हम सिख डांस उसका साथ भी हम गुरुद्वारा जाते हैं, हम बड़ा दिन करते हैं, हम ईद में जाते हैं, हम इफ्तार में जाते हैं, हम सौताली का पर्व में जाते हैं, जो भी है हर भाषा का सबको लिए कि ये हमारा परंपरा है। Bengal is always cosmopolitan and we live together, we stay together. स्वामी जी ने कहा था यूनिटी इज स्ट्रेंथ एंड डिवाइड इज फॉल। আর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছিলেন, কি বলেছিলেন, তার জাতীয় সঙ্গীতের লাইন আমি কোট করছি, গান নয়, জাতীয় সঙ্গীত গাইছি না, এটা নিয়ে আমার বিজেপির ন্যারেটিভ শুরু হয়ে যাবে। কাজ করুক বা না করুক সারাক্ষণ নেগেটিভ, সারাক্ষণ নেগেটিভ। ওরা জানে না পজিটিভিটি যার মধ্যে থাকে না সে কোনোদিন ভালো মানুষ হতে পারে না। বি পজিটিভ, থিঙ্ক পজিটিভ, স্পিক পজিটিভ। এটা আমার কথা না, বেদের কথা।